Adong tolumocog ning beliau na menambah akalmu, sehingga akalmu martambah terus, martambah terus, martambah terus. Urang ulang uraki, tambah hidu akalon, harana akalon penasehat. Ilenya maju nasihat sehingga murmadeges keimananmu. Faya ayyuhar-rajuluna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam riwayat dijelaskan pernah suatu ketika Bilal bin Rabah, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah beliau untuk membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat subuh. Karena Bilal bin Rabah kebiasaan dia sebelum azan pertama sekali dibangunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nangot do nabinta anggo adat nia membuat berkah nai isampari jolo parjolo nabinta so baru ikumandang konia azan. Pada saat Bilal bin Rabah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat Rasulullah sedang bersujud kepada Allah di tengah malam. Mangut merupa nabinta parjolo. Setelah Rasulullah bangkit dari sujudnya, terlihatlah oleh Bilal air mata Rasulullah menetes sampai membasahi jenggot ni beliau. Berarti dah natangis situ tu nabinta pada saat itu. Indah dong nama botona. Pada saat itu Allah takdirkan Bilal bin Rabah melihat kejadian itu. Ternyata Rasulullah pun pernah menangis di dalam kesendiriannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, ahana mauan." Gitu ya Rasulullah membangunkan untuk melaksanakan sembahyang subuh. Akan tetapi widah Rasulullah sedang sujud, lalu kemudian menetek iluni matamu tangis marsitutu sampai ditakdoma jenggotmu. Ahana mau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menjawab, "Wahai Bilal, pada saat ini, pagi-pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat kepadaku. Ahama ayatna, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Gara-gara ni ayatun mada wahai Bilal sehingga tangisau. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi alakalakna marakal ning Allah Ta'ala, langit, bumi, siang, malam, ia adalah sebuah tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tangis wahai Bilal na sangat otik kalak memikirkan ayaton ning nabinta. Nabi notonia ya langit-langit, bumi-bumi. Kola pari borgin ning ya modom. Torang hari siang karejo. Ime Nabi notonia, indai pikir konia adong disi kekuasaan ni Allah na sangat hebat. Sehingga tangis wahai Bilal ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana pada saat membaca ayat-ayat nasongonian kita wajib madalam dirinta tapakur. Dipikirkan artinai. Makana membaca Al-Quran ulang Arab nai sajo, baca do artinai terjemah nai, so mengarti ita ado maksud niayati. Ternyata Allah Ta'ala mengkhitop tuala kalak namar akal. Mengulas sumar akal kontong, nakon pikirkan, ngatar pikirkan koi. Jadi khitopan nai te tualak namar akal. Harana akalon na perluan. Di antara tubuh ni manusia na paling deges, na paling tinggi, na paling mulia akal mah. Di badan dah, di jasad ni manusia. Makanya letak ni api ginjang.
Ndai torui ulang bain akalmu ipatmu ndak bisa bain doi ginjang so mulia iya so marpikir ya ahli pikir konia diri nia bagaimana suatu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sejarah Najolo ni Najolo, pada saat Allah ciptakan akal, Allah bertanya, man anta wa man ana, isi doho wahai akal, isiau. Maka dijawab oleh akali, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku, saya hambamu. Ning akali berarti na pintar ro akal mi sabuturna ngadong isi na bodoh. Begitu isapan isi Tuhanmu Allah nina deh muna marakali dah langsung deh ma'ribat niya tu Tuhan copat. Maka na akali na copatan ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inda bisa ho manandai Tuhan anggo na seguro akalmu. Maka na pelihara akalmu ulang sampai rintik ko, ulang sampai stres ko, ulang sampai sego akal. Anggo bisa kali mandoa kita sama-sama tu Tuhan ipangajian tahun ulang adong na stres, ulang adong na hilang akal. Penadong di akal musuroh tu son kan? Anggo ngarung suri na law-law di itu bidalani da bersuita. Maka na syukuri akali. Berbeda dot nafsu pada saat Allah ciptakan nafsu isapai Tuhan, man anta wa man ana, iseho iseau, anta anta ana ana, ho ho au au niya. Abeting mara nafsu. Nafsu sahwati me keinginan najak na mengajak tu keburukan. Akhirnya masuk Allah Ta'ala tu bakasan neraka beberapa ribu tahun. Akhirnya keluarkan Musa isapai Tuhan, iseho iseau, anta anta wa ana ana, ho ho au au. Ulang pabiaso mandokon songoni nafsu deh. Ho ho me au au niya. Langsung kumar istighfar, astagfirullah, nafsungku dorupa nangkin namang kuling. Iya me au ibu sarupa deh karena nafsu mana mangkulingi nabi tengah nih darai mangaku dara lomahi mang tobang bayoy mangido moop mang urang sehat inda dong musi pambotoan na sodong musi do kajina na malosok do manangyon kaji ilen isi pencerahan au me ho niya bainon muso bainon kuninya berarti sahwat deh. Pada saat songoni ucapanmu pacopat mar istighfar tu Allah Ta'ala harana irondam betu narakuan lis au ho lis ni mude on mahebatna sampai 3 kali Allah Ta'ala penjarakan sahwaton dohot ditutup rapat-rapat sambil dibakar begitu dibuka iseho iseau ho au ning nafsu. Abeting mara nafsu. Tapi ingat coba nafsu yang mengajak kepada keburukan. Itu nafsu bentong along dena denggan kan mengajak kebaikan. On nafsu na mengajak keburukan itu. Les totop dope ho au ning nafsu. Syahwaton ndarong mampanna api jadi di penjara jadi ndarong mampanna. Luar biasa. Makanya pada ningot kamu kisah ni Nabi Yusuf dan Zulaikha. Begitu Nabi Yusuf di penjara, Zulaikha rodo piatu penjaraan ben nafsu niyaon syahwat niyaon mangkojar Nabi Yusuf alaihissalam. Penjara piho jadi, istana piho jadi sarupo diulalainya. Aso maisi nafsu mangkuling. Jadi ulang paturut nafsu syahwatmu mangkuling ketika dikendalikan oleh hawa nafsu maka celakalah seseorang itu. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Rasulullah selalu meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku mengikuti hawa nafsuku walaupun sekejap mata. Ini panggilan ni Nabi kita. Akhirnya paupat nulina nafsu syahwaton indailen Allah Ta'ala mangan, indailen Allah Ta'ala minum. Dia turun Allah keinginan niya. Ay mabahasa halusna. Setelah ibaru sampai Allah man anta wa man ana iseho iseau mangkuling nafsuan anta rabbi wa ana abduka. Pandokon na pentong nalo mahduma amangan anta rabbi wa ana abduka. Nani nalama ho Tuhanku saya adalah hambamu ya Allah. Anggo isi mangaku ma sahwat keinginan ni. Makanya idokon para ulama-ulama alak-alak ahli tasawuf pala pordorwamo pautik keinginan nafsu ulang paturut keinginan niya.
Misalkan keinginan ni nafsu git modom, pautik modom, ulang paturut lawan. Keinginan ni nafsu git bahat mangan, pautik mangan. Git bahat minum, pautik minum. Git bahat menebusi on i segala macam, pautik. Hai kan hal-hal keinginan nafsu deh. Nangkan mengoban kita celaka, nangkan mengoban kita sengsara, nangkan mengoban kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nai pulia rodhodna bermain adalah akal pikiran. Ondo jago. Makana berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Salasatun tazidu fil aqli." Adong tolu mocon ning beliau na menambah akalmu sehingga akalmu mertambah terus. Urang ulang uraki. Tambah hidu akalon, harana akalon penasehat. Ilenya maju nasihat sehingga murmadeges keimananmu. Nah pertama ning Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, rak duduk kodohot para ulama-ulama. Anggoraho juguk dot para ulama-ulama, wali-wali Allah, para guru-guru, para kiai, para syekh, para ustad, raho jugdot kalai martamba ni akal. Aso ilenia majuntong masukan ilmu hikmah na marmanfaat sehingga akalmu marmain. Oh songonon do na betul, songonon na salah. Inasihati nama dirimu. Oh sumbayang mardosa itinggalokon, marpahaloy karejoon. Inasihati nama dirimu. Makana al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Na iwarisi ni nabi-nabi indah harto, indah pangkat, indah jabatan, indah wanita, tetapi ilmu na bermanfaat. Isma alak na tuputan na al-ulama, para ulama-ulama na dunok tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paladong nidaho ulama na yakini mo alak na solih, alak na mariman, alak na dunok tutuhan, pajuguk may samping nai, maka imanambah akal tamay. Sehingga indah rintik koon, anggora hujugdot alak na sumunya. Menghilangkan rintiki, sulang sampai terintik. Karena bahat pikiran, baik duniawi atau pikiran akhirat. Tidak mampu on bo, memikirkan na. Pikirkannya saja. Indah mampu akhirnya mar penyakit. Dung mar penyakit akhirnya stres, dung stres hilang akal. Jadi mawanti-wanti na inan padonok majuguk dohot para ulama. Sada ning Imam Syafi'i. Nah paduana mujalasatus solihin, padonok juguk dot alak-alakan na solih. Palarada bubayoy mangaji tando na mina solih. Berarti na samping mina solih te alak na denggan. Masuk maho tu alak na menambah akal. Mulak konon ngun pengajian non yakin maho saya yakin na martambe de akal pikiranmu. Setiap dot alak na solih kita juga martambah akal. Tayang mo na ipasang mo nitong markombur sa jurot alak-alak na sutonto, alak-alak na susolih, alak-alak na ibadah na pijarang luto Allah Ta'ala, akalmu akan semakin berkurang. Mulak ko tubagas mur urang akalmu, mur urang sehat iladaho badani. Aso indalot alak na solih ko juga. Napatulunan ng Imam Asy-Syafi'i, wa tarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan ucapan-ucapan na sodong manfaat na dut paedah na. On may tanabahat na kadang-kadang. Mungkin nomor 1, nomor 2 bisa dipetar akal kon dabuh juguk dut kalay. Tetapi meninggalkan ucapan na sumar manfaatun susah. Maka naulang ko margabus, pala nakabus dokon gabus, pala na inda dokon inda. Cerita gabus dun nimo sehingga aman ko di posisi berkata-kata na sudong manfaat na. Maka na dong dia lagi murma tinggi ilmu na murma pohom. Aso murma pohom meninggalkan perkataan na sudong manfaat na bisa menambah akal niya. Idokon Imam Syafi'i malah di ujung dalam kitab niya idokon niya cocok doon pe manjagoon ucapan na sumar manfaatun tualakalak na susah menghafal. Binutulong anak ta susah menghafal atau ho sendiri nda masuk dahula ustad mawapil songonon indara bain jolo sadari iotik kecekmu kecuali hanya namar manfaat mun subuh tu subuhan cokot ibotik ko kece sehingga ahana ro zikir ahana ro doa ya pilko pada saat copat menangkap
Aso haranay potik ko mangecek dalam sadari diri. Salah satu solusi deh, tobang-tobang, dak-dakanak na bandel, dak-dakanak na sura menurun, dak-dakanak na sura patuh, idokon may siya potik mangkuling na sumar manfaat. Ini adalah hal-hal na bisa menambahi akal ni sada-sada lagi. Aso perlu ikaji tentang akalon, mabiarau diantara ita, tidak kuat menghadapi kehidupan, tidak kuat menghadapi akhirat nia, sehingga goncang pikiran nia. Ondo solang sampai goncang pikiran ta. Ita sebarkon, ita dokon tudongan-dongan ta. Palara amujuk dot ulama melame setres namu, palara amujuk dot alak nosoli melame setres namu, palay pautik ko mangkuling melame penyakit rintik ngun koni mo. So ni mamang ubat alak na rintik o bantu para ulama-ulama tualak alak nosoli, insyaallah taala ipelihara Allah taala ita. Mudah-mudahan yang kajian bermanfaat di kita, menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara akal kita sehingga akal kita ini semakin hari semakin bertambah, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.